Mag-ano nga ako, mag-CX9. Ayun, Pansit Canton. Ay! Weird na mga rin nakalaban, ah. Destroy the objective. We got the bomb. Ingat sa mid, ah, tsaka sa Aurora. Grenade out. Pump lang sa base ng labas. Parati ko meron. Yes, or meron nga, meron nga. Happy birthday. Oh yeah, wala na SR mo. Go. Uy, grabe tutok yan, oh. Grabe tutok. Grabe yung tutok. Hi, kids! Good evening, welcome pa sa live. Kaya pa nanonood dyan, ha? Hindi naman mag-request ng kanta, go lang. Destroy the Kanta, objective. guys. Bomb acquired. Thank you for saying I'm impressed. Oh, parang. Ay, nabulag ako. Ang tapos. Bomb dropped. Ay, grabe, tutok yan. Sorry. Meron sa ano? Baba ng scaffold? Down. BR yarn? Hi, Braveheart. Good evening. Welcome po sa live. Finish it. Yes. Go, Kuya Golden. Sa'yo na to. We got the bomb. Nice. That's good. Lost the bomb. Let's try lang. Ente lang. Lost that round, but it's not over yet. Ready Away up. tayo sa kanila. Leche itong mga to. Ano tugtog? Destroy the Check out ko yung kanta dyan sa live, ah. Palutog natin. Ano daw? Ay, Bomb acquired. grabe. Formal. Ano yun? Hindi ako nabulag. Birthday. Leche ka. Or chef ka pa. Down. Ay, that's so. Ay, SR Aurora, ingat. Bomb has been planted. Nga. Grabe! Talagang tutok ko sa uriyan niya, ito. Ay, Nice work. Get ready for the next talagang round. tutok, grabe. Tas, hindi, lagdas naka-live. Pag na end live na lang. Destroy the Ay, objective. nag-comes pala siya, sorry. We got the bomb. Ay, ingat, samit may nagdala siya. Tapos parang mga, ay, grabe siya. Parang B-site, ah. Eldritch Legends, ako. Grabe! Nice. Site. Baka mo nakatulog na tong viewer ko na tong stickers. Nakatulog na to. Bomb site. Hirap siya nasa live eh. Bomb has been planted. Ayun siya. UAV recon standing by. Nice. UAV recon. Ang ganda naman ng skin mo na yun, Dok. Ang ganda-ganda ng XR na yan. Ganda. Defend the objective. They
have the bomb. Stadium isa. Ano punta yun? Wala. Isa sila, isang bibi. Bomb spotted. No. Hello, kalaban, visit. Controls ata, controls. Controls ata, sorry, control. Ayun pala natin sa gilid. Nice. Kagulat yun. Nice work. Get ready for the next round. Ay. Hi, best kay ulit. Good evening, welcome sa live. Kaya ka pa ba dito sa live? Umanda ka. For 1 taran atin na to. Para mag 3-1 na tayo. Ay, ingat sa isa ka. Mag-versa ta sila. Stadium? Ano, ATM. Dyan ka, meron dyan ako. Pala, gilid. Nice one. Gilid pa rin. Ba to? Enemy inside. Drop the bomb. Ang kalaban na iba. Please na natin ito, likod ko. They have the bomb. Oh, press, ito. Sa akin? Nasa akin, scaffold. Control. It's all up to you. Last wait. Sorry. Going B. Going B siya, ina-order. Mag-Aurora yun, ha? Let's go this way. Nice! Galing. Perfect siya. Ay, ako yung BP, hello? Ay. Bakit MVP ako sa pick sa akin? Kasi ako yung MVP. Bag ba? Okay. Ako ko yung MVP. Grabe. Oo, yun pala. Iba ka lang tayo, tara. Thanks for watching.